Je tiens à rendre hommage, à remercier, à féliciter le personnel soignant dans toutes ses catégories. J'applaudis vivement vos efforts et je vous souhaite de tout cœur beaucoup de courage pour tout ce que vous faites. Dieu soit avec vous, ensemble, Inch'Allah, on vaincra cette pandémie. نضيف صوتي إلى كل تشجيعات نحو المجاهدين والأبطال اللي يضحيوا من أجل صحة المواطنين. شكرا شكرا شكرا. بودي أتوجه يعني لكل سلك الطبي وشبه الطبي بالتحية الخالصة، وخاصة يعني نحييه هذا الشجعان وهذا الناس نتاع الصف الأول اللي منذ يعني بداية هذا الوباء يعني هما قايمين يعني بمجهودات يعني جبارة. كما على بالنا الجزائر تفوت بأزمة صحية، كل الشكر والتقدير وامتنان للطواقم الطبية وحتى الناس اللي في الخط الأمامي اللي يريسكي حياتها وساكنين فيه من أجل مكافحة هذا الوباء. إن شاء الله ربي يقدركم وربي يحفظكم، ونقول لكم لو كفى لكم فينا هذه طروح يدنا ما ننساوهاش. إن شاء الله ربي يرفع علينا هذا الوباء وترجعوا للأهل تاعكم سالمين. رسالتي نهار اليوم حبيت نبعثها لكل عمال قطاع الصحة باش نشجعكم ونشكركم على المجهودات الكبيرة والجبارة اللي راكم تقوموا بها باش تحاربوا الفيروس كورونا هذايا. ربي يوفقكم في مهمتكم النبيلة ويجازيكم ألف خير إن شاء الله. شكرا والسلام عليكم. Là, je m'adresse au corps médical, dans toute sa composante. Ça a été des soldats. Ils ont été en première ligne. Certains sont décédés. D'ailleurs, on a tous une pensée pour ceux qui nous ont quittés, ceux du corps médical qui se sont sacrifiés. Ils sont montés au créneau pour faire face à la pandémie, pour faire face dès les premiers temps, dès les premiers instants de la pandémie, où ils ont reçu dans les différents services de réanimation les malades. Et bien encore une fois, je souhaite bon courage, vraiment de tout cœur, on est avec eux, pour le corps médical, une guérison à tous ceux qui ont été contaminés. Et ce que je peux dire, c'est encore une fois, restez chez vous, respectez les consignes. Inch'Allah, cette pandémie passera et on s'en sortira. أريد أن أوجه رسالة خاصة للدعم المعنوي الكامل والطاقة المنشورة من تلك هذه الفرق على جميع المستويات. بارك الله فيكم. أتقدم بالشكر والتقدير إلى كافة عمال الصحة، إلى كافة الجيش الأبيض، إلى كافة الأطباء وشبه الطبي اللي راه اليوم سهران وراه واقف على سلامة وصحة مرضى الوباء. هذول نتمناهم الله تعالى باش يرفع علينا هذا الوباء ويشفي جميع مرضى المسلمين. أنا نقول لهم بارك الله فيكم وشكرا لكم أن اليوم راكم سمحتوا في العائلة تاعكم وسمحتوا في أولادكم. اليوم راكم سهرين وراكم واقفين على هذا مرضى الوباء. هذول نتمناهم الله تعالى باش يشفيهم. باسم كل عائلة رياضية نقدم تهنئة لكل عمال قطاع الصحة على المجهودات المبذولة لمحاربة هذا الوباء، وباء كوفيد 19. أنتم مشكورين على المجهودات المبذولة لأنكم صحيح أنكم تخاطروا بأنفسكم من أجل حماية أناس آخرين. واش نقول لكم، أنتم مشكورين وربي معكم إن شاء الله، ربي يحفظكم ودمتم في خدمة الوطن والمواطن. وإن شاء الله يا ربي نتهنوا إن شاء الله يروح علينا هذا الوباء وترجع الدنيا كما كانت، وأنتم مشكورين على العمل هذا وربي يحفظكم وشكرا. À l'attention de mes sœurs et frères, les médecins et tous les gens qui activent au sein du secteur de la santé. Je voudrais leur dire merci et mille merci pour tout ce que vous faites. Vous avez quitté vos enfants, vous avez quitté vos parents, vous avez quitté vos maris, vous avez quitté vos femmes. Donc, sachez que nos cœurs sont avec vous. Sachez que nous pensons tous les jours à vous. Sachez que nous vous remercions. Et nous ne savons même pas comment vous remercier. Bonjour, je voudrais juste m'adresser au personnel médical de Blida pour juste leur témoigner de toutes mes pensées, et je leur souhaite bon courage pour
le dévouement auprès de la population dans ces moments difficiles. Voilà, bon courage et beaucoup d'affection. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سيدة سليمة صواكري. رسالتي لنهار اليوم حبيتها تكون رسالة شكر وامتنان وعرفان لكل أبطالنا اللي هم الأطباء، يعني الطواقم الطبية اللي راهم في الصفوف الأولى لمحاربة فيروس كورونا. نقول لكم يعطيكم الصحة وربي يوفقكم في مهمتكم هذه النبيلة، والتاريخ راح يشهد عليكم بأنكم أنتم أبطال الجزائر ومجاهدين الجزائر. وإحنا إن شاء الله نتمنى لكل المجتمع أنه يسهل لكم المهمة تاعكم، وأنهم يحترموا كل الإجراءات الطبية ويحترموا خاصة الحجر المنزلي. نقعدوا في ديارنا. مع السلامة.